सुप्रभात पिलामाने। आज आमे आम भाषा और आम साहित्यर पेपर 6 पढ़िबा। भाषार संज्ञा स्वरूप, ओडिया भाषार वैशिष्ट्य और विविधता। कपिल मुनि भाषा संपर्क रे केतोटी लक्षण कहिसंथि और सेगुड़िका कौन कौन? 4टी लक्षण कहिसंथि। वाणी को उच्चारण करिवार शक्ति, भाव व्यक्तिर सामर्थ्य, वाक् यंत्रु उच्चारित ध्वनि, संकेत गुड़ी को ध्वनि माध्यम रे प्रकाश। लैंग्वेज शब्दटी केउ शब्दरु आसीछि? लैंग्वेज शब्दटी लैटिन शब्द लिंगुआरु आसीछि। Language may be defined as the expression of human thought by means of speech sounds. यहाँ किए कहिथिले? एच स्वीट कहिथिले। किए कहिथिले? Language is articulate limited sound organized for the purpose of expression. क्राडो कहिथिले। भाषार परिसर को केतोटी पर्याय विभक्त करा जायछि? भाषार परिसर को 2टी पर्याय विभक्त करा जायछि। 1 रे होछि भाषार लक्षण, 2 रे भाषा सहित संयुक्त प्रवृत्ति और तार प्रकृति। भाषाविद माने भाषा मानक मध्य रे थिबा संपर्क को आधार करी केतोटी भाषा परिवार रे विभक्त करिसंती? 7टी भाषा परिवार रे विभक्त करिसंती। इंडो यूरोपीय, आफ्रो एशीय, चीन तिब्बतीय, फिनो-फगीय, अल्टाइस, द्राविड़, एस्ट्रो एशीय। शब्दर आकृति बा गठन रीतु को अवलंबन करी भाषा को केतोटी पर्याय विभक्त करा जायछि? 3टी। अयोगात्मक, संयोगात्मक, अभिश्लेषात्मक। भाषार प्रकार भेद मुख्यतः केतोटी आधार भूमि उपरे पर्यवेसित? 4टी। इतिहास, भूगोल, प्रयोग और निर्माण। ओडिशार प्राचीन नाम कौन? ओडिशार प्राचीन नाम हेउछि उड्र। अशोकଙ୍କ अभिलेख को सर्वप्रथम किए अध्ययन करिथिले? जीन प्रिंसेस 1837 मसीह रे। अशोकଙ୍କ अभिलेख को सर्वप्रथम किए अन्वेषण करिथिले? पाट्रोजी फैथिंगले 1750 ख्रीष्टाब्द रे। अशोकଙ୍କ शिलालेख केउ लिपि रे लेखा जायछि? ब्राह्मी लिपि रे। अशोकଙ୍କର शिलालेख केतोटी? 14टी। अशोकଙ୍କର केतोटी स्तंभलेख उद्धार करा जायछि? 12टी। भाषा उत्पत्ति संपर्क केतोटी सिद्धांत अछि? उत्पत्ति सिद्धांत, धातु उत्पत्ति सिद्धांत, संकेत उत्पत्ति सिद्धांत, इंगित उत्पत्ति सिद्धांत, ध्वन्यानुकरण उत्पत्ति सिद्धांत। ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज किए लिखिथिले? जी हेंडर। संकेत बा प्रतीक सिद्धांतर प्रवक्ता किए? फ्रांस रा प्रसिद्ध दार्शनिक रूसो। भाषा उत्पत्ति संपर्क सर्वप्राचीन सिद्धांतर नाम कौन? दैवी उत्पत्ति सिद्धांत।
ଭାଷା ପରିବାରର ବର୍ଗୀକରଣ ସକାଶେ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ କେତୋଟି ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣ କରିଥାନ୍ତି? 2ଟି। ଆକୃତିମୂଳକ, ପରିବାରମୂଳକ। ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଭାଷା ପରିବାର କେଉଁଟି? ଇଣ୍ଡୋ-ୟୁରୋପୀୟ ଭାଷା ପରିବାର। ବେଦ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? 2 ଭାଗରେ। ସଂହିତା, ବ୍ରାହ୍ମଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସଂହିତାକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା? 4 ଭାଗରେ। ଋକ୍, ସାମ, ଯଜୁର୍, ଅଥର୍ବ। ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା? 3 ଭାଗରେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆରଣ୍ୟକ, ଉପନିଷଦ। ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆରଣ୍ୟକ, ଉପନିଷଦକୁ ବେଦ ନ କହି କ'ଣ କୁହାଗଲା? ବେଦାନ୍ତ। ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀର ରଚୟିତା କିଏ? ପାଣିନି ହେଉଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀର ରଚୟିତା। ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷାରେ ପଲ୍ଲୀ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷାରେ ପଲ୍ଲୀ ଅର୍ଥ ଗ୍ରାମ। ପାଲି ଭାଷାର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କେଉଁଠି? ପାଲି ଭାଷାର ଜନ୍ମସ୍ଥଳୀ ମଗଧ। କାହିଁକି ନା ପାଲି ଭାଷାକୁ କେହି କେହି ଭାଷାବିତ୍ମାନେ ଅର୍ଦ୍ଧ-ମାଗଧୀ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ପ୍ରେମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ? ଡଡସନ୍। ସମ୍ପର୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ପ୍ରତିପାଦକ କିଏ? ରେଭ୍ଜ। ସମନ୍ୱିତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଜନ୍ମଦାତା କିଏ? ହେନେରୀ ସୁଇଟ୍। ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ସଂସ୍ଥାପକ କିଏ? ଭର୍ତ୍ତୃହରି। ବିବର୍ତ୍ତନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ? ଚାର୍ଲ୍ସ ଡାରଉଇନ୍। ସଙ୍ଗୀତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି କିପରି ହୋଇଛି? ଆଦିମ ମଣିଷର ସଙ୍ଗୀତରୁ। ୟୋ ହେ ୟୋ ଥିଓରିର ଜନ୍ମଦାତା କିଏ? ନୟେର। ଟାଟା ଥିଓରିକୁ କିଏ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଥିଲେ? ରିଚାର୍ଡ ରାଜାତ। ଫୁ ଥିଓରିର ପ୍ରଥମ ସନ୍ଧାନକାରୀ କିଏ? କାର୍ଲ ଲିଫ୍। ଅନୁରଣନ ଅନୁକରଣମୂଳକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି କିପରି ହୋଇଛି? ଅନୁରଣନ ଅନୁକରଣ ଦ୍ୱାରା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କେବେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା? ମାର୍ଚ୍ଚ 11, 2014 ମସିହାରେ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କରିଥିବା ଭାଷା ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 22ଟି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କେତୋଟି ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଅକ୍ଷର ଅଛି? 49ଟି। ଆଜି ପାଇଁ ତ କ୍ଲାସ୍ଟି ଏତିକି। ପରେ ଆମେ ଏକ ନୂଆ ବିଷୟ ପଢ଼ିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।